ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿರದೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 35ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಏಕೀಕೃತ ಭಾರತ, ಉತ್ತಮ ಭಾರತ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ಈ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ, ನವೀನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಕಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಹೊಸ ಯುಗದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ 2047 ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಯುವಕರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದತ್ತ ಸಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. Sri Aurobindo PU College Javalli Shivamogga in collaboration with Vibrant Moodubiದ್ರೆ PU ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ. Admission open for first PUC and second PUC. Hostel facility for boys and girls. Integrated coaching for NEET, JEE, KCET. For more information contact 9482447188 8310243698. Sri Adi Chunchanagiri Independent PU College, known as Sai PUC, is a science PU college with a missionary zeal. Blessed by the divine Parama Puja Sri 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 Dr. Balagangadharanath Mahaswamiji, it is now under the able guidance of Parama Puja Sri 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 Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji. Grandchild of Puja Sri Sri Prasannanatha Swamiji, a new block of hi-fi building comprising of ultra-modern classrooms with AC facilities and fully equipped laboratories has come up. Sai PUC have a vast library hall with good collection of books and internet connection. This can also be converted into a seminar hall for PowerPoint presentations. Our well-equipped computer lab is our specialty. Students can have an extra access to the systems. They are also encouraged to use the tabs as an advanced learning tool. Digital learning for both board exam and entrance exams like NEET, JEE, KCET are given to the students through VFX Studio recorded classes powered by Sai PUC College app. Sai PUC offers 2 years PU course as per the norms of the Department of Pre-University Education Karnataka. Along with English, one can opt Kannada or Sanskrit or Hindi for language studies. We have decent and useful waiting rooms for our girl students. An excellent mix of young, energetic and experienced staff facilitating our students 24/7. The college buses take care of each and every student's safety. We also run safe and secure hostels for boys and girls separately.
We have established our own app and website to enable our students to get easy access to our videos regarding board and entrance classes. Visual effect is also a part of our curriculum. VFX is a part of our academics where learning is made easy. Our institution is springboard to success. Have a great learning opportunity, have a great success and have a fantastic future. ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಥೆರಪಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆ, ನೇರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಂ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್, ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ, ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9686629090. ಸರ್ಫಾ ಕೋಟ್ಸ್, ಸರ್ಫಾ ಕೋಟ್ಸ್, ಸರ್ಫಾ ಕೋಟ್ಸ್ ರವರ ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ ಸುಂದರವೂ ಆದ ಜಲಾಧಾರಿತ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪೇಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಸರ್ಫಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಎಮಲ್ಷನ್ ಪೇಂಟ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್, ಲೋ ವಿವೋಸಿ, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर अर्थ. सर्फा कोट्स. कुवेंपू जी का विश्व मानवता का आदर्श एवं नरत्व ही श्रेष्ठता का मानदंड है का संदेश हमें सिखाता है कि हमारी सोच सीमाओं में बंधी न होकर व्यापक, समावेशी और मानव कल्याण पर केंद्रित होना चाहिए. आज आप जीवन के अगले पड़ाव पर कायम कदम रख रहे हैं. यह विचार आपके पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा. जीवन में सफलता के लिए निरंतर परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है. असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीख कर आगे बढ़ना ही सरल सफलता है. हमेशा याद रखें, आपकी शिक्षा तभी सार्थक है जब वह समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचे. आज का विश्व तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में निरंतर हो रहे विकास ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति ने नए अवसरों के साथ साथ नई चुनौतियां भी प्रस्तुत की है. इस बदलते और प्रतिस्पर्धात्मक युग में निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, नवाचार की सोच और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना आवश्यक है. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप निरंतर सीखते रहें, अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन रखें तथा स्वयं को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करें. माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज नए युग की ओर अग्रसर है. एक ऐसा युग जिसमें हम विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस संकल्प को पूरा करने में आप जैसे युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है. आप में वह शक्ति है जो भारत को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से सशक्त और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा सकता है. एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के लिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप अपना योगदान दें और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करें. नई शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा तंत्र को अधिक समावेशी, बहुआयामी और कौशल आधारित बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है. अब शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि आज जीवन कौशल, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी आधार बन चुकी है. ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है. आशा है आप इन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अपना योगदान देंगे.